السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا كور ريزيمي ديال لانتروديكسيون ا ليكونومي. جميع لي كيسيون اللي قدروا تلقاوهم نهار ليكزام افي كوريجي. يعني لانتروديكسيون ا ليكونومي كتقراو التاريخ ديال الاقتصاد، يعني ليستوار ديال ليكونومي. اول سؤال تقدروا تلقاوه كيسكو كيسكو سي ليكونومي، يعني ما هو الاقتصاد. ليكونومي اي لا سيونس دو لا غارتي اي لا غارتي امبوز دي شوا. يعني غارتي يعني شي حاجه نادره، يعني شي حاجه ملي كتكون قليله كتكون في السوق كتكون غاليه ديال الثمن، يعني في المارشي كتكون غاليه. وديك ولا كان شي حاجه كتكون موجوده بزاف في السوق يعني كتكون رخيصه. يعني غارتي نادره هي اللي كتحكم في المارشي، يعني كتحكم. يعني الا كانت شي حاجه كتكون قليله يعني راه كتكون طالعه في الثمن، ولا كانت موجوده في السوق كما كنقولوا كتكون رخيصه، كيكون حتى واحد ما مسوق ليها. المهم هو التعريف ديال ليكونومي. اول حاجه خصكم تعرفوا في الانتروديكسيون ا ليكونومي تعرفوا شنو هو الاقتصاد. ليكونومي الا سيونس دو لا غارشي الا غارشي امبوز دي شوا. يعني ليكزام تقدروا تلقاو لي كيسيون ديريكت تقدروا تلقاو كو سي ام. اغلبيه كيقول لك كيخدموا بالكو سي ام حيت لي زيكزام كيجيو في وقت واجد خاص يصحوا دغيا. يعني الماكينه كتصحح داكشي ديال كو سي ام في وقت واجد. المهم تلقاو ليكونومي فين ما تبان لكم لا غارشي في ليكونومي عرفوا راه لا بون ريبونس. يعني الحاجه النادره هي اللي كتحكم السوق. كيل سون لي ressources rares. Les ressources rares qui sont l'activité économique et l'ensemble des actes que font les agents en vue d'atteindre deux les objectifs de gestion de la hiérarchie. 3. Ils se décomposent en trois opérations qui sont à l'origine des enjeux principaux de la vie économique. 4. Les choix économiques concernant la production, la consommation, la répartition. الانتاج والاستهلاك. نمشيو لسؤال اخر. يعني انا دابا لخصت لكم هادشي اللي غتقراو في السيمستر كامل غتلقاو ملخص في هذا الفيديو. جميع لي كيسيون اللي تقدروا تلقاوهم نهار لي زيكزام غتلقاوهم هنايا بالكوريجي. من غير هاد لي كيسيون ما تلقاو والو. بالنسبه للناس اللي كتمشي لونفي ما كتدخلش، كاين اللي عنده مشكل، كاين اللي خدام، كاين اللي ما كيكونش عنده الوقت، بزاف ديال الحوايج. انا حاولت نلخص لكم هذا الفيديو. يعني لي سيكسيون كاملين من سيكسيون 1 حتى سيكسيون 8، يعني من 1 حتى 8 راه ما تلقاو حتى شي اشكال. جميع هادشي ريزيمي ميكس. يعني جميع لي كيسيون هانتوما قال لكم في هاد لي كيسيون كومون ميزير طون افيكاسيتي ايكونوميك. كاين لا سيونس ايكونوميك سي دونك ليتيد دي شوا. يعني الا كان كو سي ام تلقاو لا سيونس ايكونوميك ولا اجون ايكونوميك. La science économique est donc l'étude des choix. Son objectif est étudier et de réfléchir sur les phénomènes liés à la rareté, la production, la consommation et la répartition. يلا دوينا عليه، يعني سؤال متعلق بالسؤال. L'agent économique apparaît donc comme un calculateur qui mesure en permanence les avantages que lui procure-t-il ou-t-il façon d'agir par rapport à ce que cela peut lui coacher. Chez autre question. عندك قال لك la loi de la hiérarchie permet de définir l'objet de la science économique. يعني l'objet de la science économique يعني غتلقى trouver les moyens. الا كان عندكم يعني غتكتبوا لما كانش كو سي ام كيسيون ديريكت غتقول لي trouver les moyens permettant de déterminer en quelle quantité ces ressources rares doivent être allouées parmi l'éventail des biens et services susceptibles de satisfaire les besoins humains. Autre question. La loi de la hiérarchie est la caractéristique fondamentale de l'économie. يعني la loi de la hiérarchie est la caractéristique fondamentale de l'économie qui les besoins aux désirs de l'homme sont de loin supérieurs aux ressources existantes pour les satisfaire. يعني هنا واحد الاس يعني الجمع les satisfaire matière première, travail, capital, etc. Autre question. Comment réaliser l'allocation des ressources? 1. On affecte en priorité et d'autorité les ressources à l'obtention, par exemple, des biens de production. 2.
des prix artificiels sans créer qui ne reflétant ni la rareté relative des ressources ni la loi de l'offre et de la demande. يعني إلا كان كيسيون ديالك تقدروا تكتبوا وحده عندكم صحيحه، ولكن إلا كان كوسئين يعني خاصكم تكونوا قارين هادشي مزيان باش تعرفوا كيركزوا لكم على لي بشي ديتاي. المهم نكملوا لي زوطخ كيسيون. Comment réaliser l'allocation des ressources, l'importance du système de prix de location optimale des ressources et au cours de la microéconomie à travers l'analyse des comportements des agents économiques qui est le consommateur, le producteur, le détenteur de ressources. Autre question, la rationalité. La rationalité reste l'objectif de tout agent économique, même s'il n'atteint pas le maximum dégagé par la théorie. L'entreprise, à travers des méthodes de rationalisation du processus. Autre question, l'objet de la microéconomie. يعني الانتروديكسيون على ليكونومي، يعني التاريخ ديال ليكونومي كل حاجه كتاخذوا منه شويه. خاصكم تعرفوا الديفينيسيون ديال الميكرو ايكونومي، ديال الماكرو ايكونومي، ديال المارشي، ليكونومي، هادشي كامل بزاف خاصكم لي بيان لي بوزوان لي كونسوماتور، يعني كلشي خاصكم تعرفوا. انا غنعطيكم جميع الاسئله اللي تقدر تلقاوها نهار الامتحان. L'objet de la microéconomie. L'objet de la microéconomie est en premier lieu l'étude des comportements supposés rationnels des agents en termes de production et de consommation ainsi que de la fixation des prix et des revenus. يعني انا ما تنبغيش نطول عليكم، تنحاول الفيديو نلخصو الماكسيموم، يعني من غير هادشي ما غتلقاوش شي واحد تيشرح هادشي حاطو ملخص بحال ما هكا. يعني اغلبيه كيشد شابيتر كيشرحها كيدير فيها واحد ساعه ولا واحد 50 دقيقه. انا كنحاول السيمستر كامل نشرحها في فيديو ما نفوتش 30 حتى 40 دقيقه كاع لا طولت في الماتير. الا داكشي ديال براتيك تيكون خاصك ضروري تخدمو بشويه باش كلشي يفهم. المهم نكملوا. ميكرو ايكونومي. La microéconomie est la branche de l'économie qui analyse le comportement économique au niveau d'entités individuelles qu'un consommateur ou une entreprise. يعني définition très simple. Fondement de la microéconomie. La microéconomie s'appuie sur des modèles mathématiques. Le consommateur possède ainsi une fonction d'utilité et son programme est maximisé sans utilité sous contrainte de son revenu. Autre question. C'est quoi la macroéconomie? حنا دوينا على الميكروéconomie، ها هو دابا غندويو على الماكروéconomie. La macroéconomie est le domaine de l'économie qui s'intéresse aux fonctions d'ensemble de l'économie. Il se définit par opposition à la microéconomie qui s'intéresse davantage au comportement des agents économiques. يعني الماكروéconomie عنده علاقة مع الميكروéconomie. نمشيو autre question. من بعد ما سالينا من هادي ندوزو لاوتر كيسيون. سمحوا لي واحد الدقيقه نكملوا. ا كوا سير لا ماكرو ايكونومي. من بعد ما شفنا الديفينيسيون ديال الماكرو ايكونومي قالك ا كوا سير لا ماكرو ايكونومي. لقيتو السؤال بحال ما هكا هذا هو لا ريبونس. لا ماكرو ايكونومي سو دون دو زوبجيكتيف لا بريفيزيون conjoncturelle ou deux, la recommandation dans la conduite des politiques économiques. يعني هما جوج حتى dans deux objectifs. Autre question, la synthèse moderne. La synthèse moderne, en réalité, depuis la fin des années 70, un consensus existe pour admettre l'existence de ce la théorie néoclassique est valable à moyen terme. Autre question, la complexité. La complexité. 1. La réalité économique est extrêmement complexe à appréhender. Il faut donc rechercher les mécanismes essentiels pour
espérer comprendre l'économie. Autre question, la modélisation en macroéconomie. Un modèle économique repose toujours sur des hypothèses simplificatrices. Autre question, besoins et biens économiques. يعني les besoins, les besoins ou les biens. Les besoins économiques exprimant la nécessité de consommer provenant d'un désir, d'un sentiment de privation, ils rendent nécessaire l'intervention humaine. On distingue les besoins primaires qualifiés de vétaux ainsi que les besoins secondaires qui correspondent à des besoins de civilisation. هيا دابا لي بيان حنا دوينا على لي besoins économiques دابا غندويو على لي biens économiques. Les biens économiques sont le produit de l'activité économique et sont destinés à satisfaire les besoins. Ils peuvent être matériels ou immatériels, individuels ou collectifs, يعني فردي أو جماعي, de consommateurs ou de production, يعني ديال المستهلك أو الإنتاج. هيا les besoins. دويو على les besoins بوحدهم. Les besoins. Le besoin est une sensation de manque. Le besoin est économique. S'il peut être satisfait par un bien ou un service rare, c'est-à-dire disponible en quantité limitée. يعني كمية محدودة. نكملو les autres questions. Les caractéristiques du besoin. هادو les caractéristiques du besoin. كاين la diversité, كاين la satiabilité, كاين l'interdépendance, وكاين l'évolution وكاين lié. اليوم نمشيو أول وحدة la diversité. Il existe une multiplicité de besoins à côté des besoins vitaux apparaissant sans cesse de nouveaux besoins. La satiabilité. L'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait au-delà d'une certaine intensité de satisfaction. Le besoin se trouve saturé. L'interdépendance. Les besoins sont souvent substituables, certains sont complémentaires. L'évolution dans le temps et l'espace. يعني في الوقت والمساحة. lié à l'utilité d'un bien. ما كاينين هاد الخمسة اللي قال لكم لي كاركتيرستيك دي بوزوان. يعني في كو سي ام اللي كانوا هما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. كل وحدة كنحاول نشرحها كنعطيكم داك الشيء ملخص 100% باش نلقاو حتى شي اشكال. يعني اللي شاف هاد الفيديو وقرا لي انتروديكسيون وعاود هاد الاسئله وكتبهم ولا عقل عليهم وراجعهم مره وجوج عاول في ليكزام ما يطيحش على 15. كملوا les autres questions. Les agrégats économiques. Les agrégats sont des outils de mesure de l'ensemble de l'activité économique et servent indicateurs يعني المؤشرات de comparaison des performances économiques du pays. Les principaux agrégats. Le produit intérieur brut يعني PIB الاختصار ديالو هي PIB. إلا لقيتوها بحال هكا عرفوا راه le produit intérieur brut exprime la valeur de la production des différents agents économiques sur le territoire national. En d'autres termes, la somme des valeurs ajoutées des secteurs institutionnels résidents. نكملوا les autres. نكملوا الجواب. كاين لو ريفوني ناسيونال يعني راه عندنا جوج كاين ها هو لو برودوي انتيريور لي برينسيبو اغريكا لو برودوي انتيريور بريت وكاين لو ريفوني ناسيونال يعني ار ان اختصار ديالو ار ان اي ايغال او ريفوني دي ديفيرون سيكتور انستيتيسيونيل سالير بريستاسيون سوسيال ريفوني دو لا بروبريتي اكسيتيرا. يعني كاينين جوج وكل وحده كنعطيكم يعني كنشرحها. نكملوا les autres questions. Flux économiques. يعني les flux économiques. Les opérations économiques entre agents donnent lieu à la formation de deux types de flux.
يعني أنا كنعطيكم هكا الأجوبة باش لا كانوا عندكم كيسيون ديريكت تعرفوا كيفاش تجاوبوا. يعني ها هو عندنا لي فلي غيال ها واحد، وعندك لي فلي مونيتير. يعني إلا كانوا في الكود سي ام تحط لي فلي غيال غتلقاها صحيحة، ولي فلي مونيتير هاد الجوج اللي صحاح. ها هما agents dans lieu les opérations économiques entre agents dans lieu à la formation de deux types de flux. Deux types moi جوج. واحد les flux réels qui correspondent à des opérations sur des biens et services, voitures, coupe de cheveux, etc. Deux, les flux monétaires qui sont en général la contrepartie des flux réels. Exemple, le salaire correspond à un travail, le paiement à un achat de biens ou services. Autre question. Synthèse. D'après ces définitions, ces grands économistes, on peut synthétiser et proposer la définition suivante. L'économie étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares. هو نكملوا les autres questions. يعني راه ما كاينش بزاف. لو مارشي، يعني خاصكم تعرفوا السوق شنو هو لو مارشي. لو مارشي في ليكونومي. لو مارشي d'un bien ou service est le lieu de rencontre d'une demande et d'une offre aboutissant à la fixation d'un prix et d'une quantité d'équilibre. La demande يعني الطلب في الاقتصاد. La demande d'un bien est une relation entre la quantité désirée de ce bien et le prix de ce bien, toute chose égale par ailleurs. L'épargne est la part des revenus après la consommation. Ici, la partie qui ne se détruit pas immédiatement, et elle peut être un placement dans une banque, une thésaurisation ou un investissement. Les motifs de l'épargne. On distingue trois motifs essentiels. L'épargne de constitution, acquisition de biens immobiliers. Exemple le principal, l'épargne de précaution, retraite, dépenses de santé, avenir des enfants. L'épargne de spéculation est destinée à procurer des gains financiers et à valeur des patrimoines. يعني غيكونوا عندكم لا قال لكم لي موتيف دو ليبارن غيكونوا ثلاثه ها هما. لا كانوا في الكو سي ام عندكم ليبارن دو كونستيتيسيون، يعني اللي كنتو مركزين على الكو سي ام عارفين يتحط كو سي ام. كاين ليبارن دو بريكوسيون، كاين ليبارن دو سبيكيلاسيون. كاينين ثلاثه ها هما. كملوا لي زوتر كيسيون. Les déterminants de l'épargne. Selon les auteurs classiques, la propension à l'épargner serait une fonction croissante des taux d'intérêt. Un taux d'intérêt élevé incite à diminuer la consommation présente pour accroître son épargne. Selon un effet de substitution, les keynesiens affirment au contraire que le niveau de l'épargne est essentiellement influencé par le revenu. L'épargne est un résidu, c'est ce qui reste au revenu après la consommation. Comme les autres questions, la loi psychologique fondamentale. La loi psychologique fondamentale rend compte des faits qu'en moyenne et la plupart des temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. Comme les autres questions, l'offre, l'art, l'offre, c'est une relation fonctionnelle positive entre la quantité qu'on désire produire d'un bien et tout prix possible de ce bien. C'est tiré paribus. Autre question, l'équilibre du marché.
Un marché est en équilibre lorsque les forces qui agissent sur lui n'ont plus tendance à se modifier. Autre question, classification. La diversité des marchés conduit à établir deux typologies principales selon la nature des biens, le marché de biens de consommation, le marché de biens équipement, le marché de factures de production, le marché des capitaux, aucun selon l'étendue géographique. marché local, marché régional, marché national, marché international. يعني السوق الدولي، السوق الوطني، الجهوي إلى آخره. هادو لي كلاسيفيكاسيون متعلقين بالمارشي ديال المارشي. نكملو لي زوتر كيسيون اللي قالوا لكم لي كاركتيرستيك دان مارشي. Le marché se caractérise par son étendue et sa structure. L'entendu, qu'est-ce que veut dire par l'étendue d'un marché? يعني client actuel de l'entreprise, client actuel des entreprises concurrentes, les non-consommateurs relatifs, les non-consommateurs absolus. Autre question, les enjeux des marchés. Savoir si le marché dit bien rempli sa fonction de manière optimale, faire une répartition des ressources en fonction des besoins. Les entreprises produisent en fonction des besoins des consommateurs, sinon elles ne vendront pas. هذا les enjeux du marché. كملوا les autres questions. يعني ما بقاش بزاف او بعد قليل من الأسئلة. La concurrence parfaite. يعني la concurrence parfaite كاين l'atomicité, كاين l'entrée libre sur un marché, كاين l'homogénéité, كاين transparence des marchés, كاين parfaite mobilité des facteurs. Autre question, caractéristique de la concurrence pure et parfaite. يعني كاين les hypothèses. En général, le marché de concurrence pure et parfaite est basé sur les hypothèses suivantes. L'automicité هذه يعقلوا عليها. اللي كانت عندكم اللي قالك لي caractéristiques de la concurrence pure et parfaite تلقاو l'atomicité. هذا هو la bonne réponse. L'atomicité d'un marché se caractérise par la présence d'un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. Si offreurs et si demandeurs doivent être de taille réduite, atome. Autre question, l'entrée libre sur un marché. Dans cette hypothèse, l'accès des offreurs ou des demandeurs sur un marché doit être totalement libre. Autre question, l'homogénéité. Tous les produits offerts sur le marché doivent être comparables ou homogènes. En d'autres termes, chacune des unités proposées par les offreurs doit être totalement interchangeable. Autre question, la transparence des marchés. La transparence d'un marché se caractérise par une parfaite circulation de l'information sur les conditions du marché. La parfaite mobilité des facteurs. كان عندكم هاد لا كيسيون لا بارفيت موبيليتي دي فاكتور. يعني انا كنحط لكم سؤال متعلق بالسؤال، كنمشي معكم بشويه بشويه كما غتلقاو نتوما في الكور اللي عندكم ولا داكشي اللي كيقريوكم. ولكن انا حطيت لكم كل شيء، يعني واخا ما تكونش كتدخل 100% غتفاليدي لا قريتي هادشي وتبازي على لي بتي ديتاي. وشوف لي زيتيديون اصدقاء ديالكم فين واصلين، وغتعرف بلي هادشي اللي حاط انا راه 100% فاليداسيون مضمونه. غير خاصك شويه ديال التركيز ان شاء الله راه تجيب ان بون نوت. المهم نكملوا هاد لا كيسيون. لا بارفيت موبيليتي دي فاكتور. Les agents et les biens doivent pouvoir librement circuler. Dans l'absolu, la concurrence parfaite suppose que n'importe quel acheteur ne soit pas gêné par la distance géographique, les frais de transport, les habitudes commerciales, etc. Pour entrer
en contact avec l'importe quel vendeur. Autre question, les conséquences de ces hypothèses. يعني ديال هادو la plupart des hypothèses viennent d'être énoncées sont obtenues au prix d'une totale abstraction et sont donc très difficiles à réaliser simultanément dans la pratique. Comme les autres questions, la concurrence imparfaite. يعني إلا كان حطوا لكم لا عطاوكم شي سؤال في la concurrence imparfaite. Nous allons retenir deux types de régimes de concurrence imparfaite. Le régime de concurrence monopolistique qui associe des éléments relevant des deux régimes de marché les plus extrêmes, la concurrence et le monopole, qu'est le régime d'obligopole. هو كاين لو ريجيم الاول لو ريجيم دو كونكورونس و لو ريجيم دوبيغوبول. كاينين جوج، يعني الا لقيتو ولا قال لكم لا كونكورونس امبارفيت يعني لي ريبونس غتلقاو في هادو كاينين جوج. لو ريجيم كونكورونس يعني كنحاول انا كل حاجه نشرحها باش الا تحط كيسيون ديريكت يعني تلقاو كيفاش تكتبوا تعرفوا كيفاش تبداو. كاين لو ريجيم دوبيغوبول qui réduit le nombre de vendeurs et qui accorde une grande place aux stratégies des intervenants dont les décisions sont indépendantes. Comme les autres questions, les caractéristiques du marché de la concurrence monopolistique. Dans le régime de la concurrence monopolistique, le marché est caractérisé par une branche de production doit comporter un grand nombre de fermes, que l'entrée dans la branche doit être relativement facile. Autre question, les caractéristiques d'oligopole. يعني هذا اللي دوينا عليها هو لو ريجيم يعني لو ريجيم لا هذا سؤال آخر. les caractéristiques d'oligopole. اللي قالوا لكم لي كاركتيرستيك يعني كاينين جوج، ان برودوي نورماليزي او ديفيرونسيي وكاين ان مارشي دوميني بار كيل غراند انتربريز contenant également beaucoup d'autres petites entreprises. يعني هادو هما لي كاركتيرستيك دوليغوبول. كاينين جوج، واحد ها جوج. نكملوا لي زوتر كيسيون. لو مونوبول. Le monopole est une situation dans laquelle la fabrication, la vente d'un bien, l'exploitation d'un service ou l'occupation d'une charge est assurée en dehors de toute concurrence. Il existe différents types de monopoles qui sont le monopole naturel, le monopole légal, le monopole local. Comme les autres questions, le monopole pur. Le monopole pur, la question. Le monopole pur est une forme de marché caractérisée par un seul vendeur ou producteur, un produit unique sans substitut possible, la capacité du vendeur à fixer le prix comme il l'entend. Autre question, l'équilibre des monopoles. يعني اللي قالوا لكم l'équilibre des monopoles. Sur un marché concurrentiel, la concurrence entre les entreprises a pour conséquence d'égaliser le prix de vente au coût marginal de production. Le monopole n'étant pas soumis à cette pression concurrentielle, il est en mesure de vendre ses produits au-dessus du coût marginal, obtenant ainsi des profits plus élevés. يعني صافي هادو هما لي كيسيون اللي كاينين في الانتروديكسيون ا ليكونومي. ما بغيتش نبقى نطول لكم بزاف، كاينين شي حوايج ولكن ما غاديش يكونوا عندكم في ليكزام وما غتواصلوش ليهم. اللي يعجبوا الفيديو كيف ديما ما ينساش الاشتراك في القناه كدعم من اجل المواصله، ولاول مره كيشاهدنا خلي التعليق واش عجبو الفيديو ما عجبوش.
شاء الله الفيديو الجاي إن شاء الله غندير ليكم الماناجمنت ريزيمي بحال ما هادي، بلا ما نطول عليكم نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، تهلاو.